Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajunda wo ndani mwe Komor makatianu ano wajunda wo nzene Komor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Tsifikiriri hadisi mbavi wa malandi yote na ujorongwa hajila haju ya shele sha tsifanya muhimu Irongo mbavi baada usiku wa juzi hato johonda jana harmaze evenement zahe weekend ikawa wanadamu wengi wajitamkao husule suale kao ndo la kaushelewa usiku jana wa heze nomination kao ndo za kaufanyishiha harmonisi ya Komor. Mndu hamanda mi kejajo kama sula haike ndongo jizo zifanyishihe iketi jitamkambabi paraporo ya hezajiri na onesambabi za analiza hangu neze fikra za hangu haruma zenongwe kaundo zafanyishiha usiku wajana mahususi. Skanzani handani nifereshewa na nyasi kao do wakavonsi juu wakawana yembana usiku wajana harumwe mashababi wa hedawla haki na mijikao wafanye jitadi hao hautsahawa oneso utukivu wa hezenongo za kojiri vonsi juu. Ni rememda mahususi mananyasi literaire mananyasi kao rikahum découvre nyumeni harumaze mbana zinu yalawa haruma mji wa Mbeni wa Ngoma nane mhu wangu mwanzano wangu mwana ama Muhammadi mwana nwana nyasi wa hema bavu pia ranguza jula wa shili hata emijika o muono tina ushida ni waze wafanya jitihadi kao ikaya ala hoteli ya heze atanti za huwa Komoro wansipia angusheswa shanzuano wa wana mwalinde heni wandukao washindu wa wana shaumda imahususu tena ngarunikao wa Komoro walondanikao waonesa maturite ya hao kana waelewa ya message ya wa Komoro walondaniro walogonze watambi hao harumaze ngo kaundo zilema wensi ya hatu haukaya mmono kaya usiku jana nomination kaundo za kaufanyishiha wa Komoro welewe risala makauli ya towao siwananyao na siwana hao roa londani hata bonze ranguwa na nyaso shababu wa dawla haki ranguwe mananyasi Muhammad Shami Japon rangusi wana nyao wa diaspora lo harmansi ya Ulaya wa lo harma sheswa shak Senegal wana nyasi wana zoni wa lo harmansi ya Senegal no alo la Réunion wana nyasi wa lo harma sheswa shamaore hojimli fwa wa Komoro heni mbaba hanu kaundo alio ngamfikiro kaya yewa zahani la washili marhaba menji manama amin. Donc mrungwele wakaya ya message dans un premier temps y passe et réussite ya heza attenti zahatu si wenji kao maanalistra kaulindari woneza nongo helis joka évoluer mimi contrairement ya wandu wenji ikao ngwa wonesao mécontentement ya heza nongo helis abilize évoluer mimi personnellement ngamjire juste ukaya honnêtement zenongo zahatu ngizo à la hauteur ya ukaya féliciter parce que vanu message zo jobewa zemani mruja uji manifeste handongo zinji donc mimi handani ngamanzo ni sane sinahamba ukazi analyse za hangu hawizo njoka hamba wangu pia ngwa tsingojo kama satisfait shangamanzo ni jeleze vanu kaya ngebidio quand même riwasuli daraja wakati kaori juu ukaya yensiatu inunsi ya labahanu vale yendova hanu vale donc ngabo etapuzi njika onge bidio rizi ya franchise hata ruwasuli e maturité ya mwana mkomori helira baliwa ranguvala hata vanu sikarja paroro arilo arambangariko zao namna wazaza hatuna baba hatuba wabaliwa tena ngwa uharuma naivte na ukayo wenji ngwa korompe wao hayala namna ya hemkomori ya baliwa heze tambu za mwenshi wa hahe no mafto ama donc ekao siku jana watinaze action kao wanduwenji ngwaji plenye yo kaya kazi jafanyiha na izonde za kaudo hamba hawinji ngamjoja uharmo pande woni melezeni namna ikao doze strategies za kufanya hazi zilio wandu pia wazijuao shando utende niwonese ukaya umjibi wa hatundo tsokuwa Komori kabati mdu jojiziha iyo hato wakaufanya za nomination wa jirande konti ukaya finalement zila ridingo hamba heni usiku effectivement ngasi na raison parce que comme dans un moment d'obtention yani ye eto de participation ya huandu wakahenda jana harumazehele kaitsi hata
uharumaze atanti za heni mwana mkomori ya josubutia mbengure sovoti bonsiju rekadho amana rekamrumba jina donc iyo fierté ya mando parce que ababaha risari mesure ukaya wa komori wasangwa utayari ya huenda usoni haruma omkombo wa hensi ya hao izono mweka wenge balarindi hari one participation wa komori jana hawinji haruma zenda bombilizila zijoka zilitashida ukaya ngasina na haziyabili nku ya ufanya paska bora huwa komori kwa tselewe message kao do ya handania ka muhimu na risala handania hemkomo ewe ukaya ngutambiho do shinda ele ukabanurja daraja ukaya ngaranzore nde haruma bwana ya compliance do shinda elewe ukaya vanyensi ya hatu ndio banu vale ngebidori towe ngamanilio donc ujana effectivement zanongo hizo zipase kabati ndo josbuti yambe haruma emasiwa yo mararukaya ngabwandu wa voti kabaja ka voti m'observateur ikao wala wa haruma Afrika wanu wa henyo africaine ngamisurukaya e constatation ya hao waionoao sha ngasinoka ya woti wandu wa josubuti wafanya zote ndizo waje wafanya isho muhimu wa hatu ndo kariji rejuicer feliciteane parce que dans un premier temps ya message ya wa Komori il passe yonde mada handani na kanzani mwelezeni habu konsanzan kemle haku mada abili wanu karna ushinda wanu emana si wasardi ngwambo kemba na inungionde si question inchi do mesure ila daraja ya hatu ya maarifa ni mzimandasi ukaya ngasi wonjingaru wanu mbana inu sha rilawa haruma janibu mbali na mbali ngabwandu wa siasa ngabwandu wa societe civili ngabwandu wa zijana ngabwandu kao nongoza siasa okwa zijina ngwanzo wazifanye donc uritsanganyi hajani buzinjibo haribanu yotsimba nayo wanoha wangu yekawandu wawasili haruma daraja hamadiyo no wandu ngwanzo wewani ce qui fait que effectivement garjolo henda reja wakati rejirema remana nampado reka haruma pieji ranzari saneri jito yodemane kao ngamanzonelezo wana adamu ikao raha kwa tushindelewa haswa tandoana marifanyoze haziza rezo sosio kwa tushindelewa zepi yajizika utilo harumwa ze rezo sosio neni mruano bana na enge bidoa kema attentif waelewe handanido kaya ngari jovuri ziziwa ishila shambo shahanzari rolwa yani yala makalma ya hoandu ikao karitina wakati kao ngarjoka nsibanu ngarambondo ngo zila sisi rapangarje rambe rizambe heheli abidi haukaendi haukayaleo inunga mwishawandu ngwaji ambao kababahi kartutsa hembana inu tena kabati wandu wapaswa makiesi kabati wandu watamro kabajazila mwaka hambaka zijafanyishi vanu bwana amande heli mwelezi wa wakati mwinji ni nabdala vanu bwana inu jo wana hamare vanu ye namna ya umetetero ribahan amanda bori tuna terror nusiku ne namna ya ujawra ya jise bahan izono mbili tofauti sho muhimu wa ndongo hindu wa muhimu dokaya ye volonté okawe wele wokaya le kalma la hoandu amboka karja paswa makiesi mjokaya lilati kalme kao ngalila wao hakuno wandu walohun hakuwandu walonda siwele wao kweli ngwaele wao kasiti wandikao ngarjojo hamba harumazere rezo sosio ngarjofanya jao ngarjore da jao zozo hambishia shaho mrendo izono ngekao ngamzo wandu elewe o wakati ndini yezema yendini ye ndongo joka permete zonongo izozi realize atan ya reeli yuwe ndongo ndini ye kazo ndongo zijazifanyishiha ya wandu washindi wahundu wakati wopetse ya wapetsea ye kawandu kwa jashindo ndazenongo shezilo muhimu ndo tsotende yembana inu inosiziwa Komori wonsi pia hukao ndo wajuha waiwane heheli ya stahiki ndongo zafanyisha jana mjomnikani mfano mzima umjua mbeni upasula makiesi harima birondaru ze birondaru izo maharibi ziwaziwa zivumbulo kaya ngizo mengoni mwandu wa voti na wema karito ya pasula yabo ngamanzomwele okaya andehori ya hezenongo izo haina akti ya joke fanyishi hapia shaba nungabona ndongwe kaungizo prioritary harumwaze nongozi nupia yende ndindo neutralizo wandu wao haukabane vanizo lizo ndingo mabianu kabaneza lianza afanywa Komori pia yekaba jamrumra jina maudu yotso jojo da zishanje ya badili vano wandu tideze ndongozi fanyishi hao do wana adamu wao mbabalu kumanenge lipaswe makarto ya lapia joka rombo mungu bafanya action za joka jumabala shaizo konstaika osisi wenyize mbwana nderjo ndara kensir jambie na izo ketina obligation dizona zona bwana ama
wado haruma ze rezo sosio abanu jawe bane mapesa ya majilisi nga ndabi banu aloko morema na watu passe makarto ndini ngabo conditions ka permettre wandu ende haruma mission a réussi ngabo conditions ka uzo jore metando en échec ngabo circonstances ka huja zampeshe wandu waka kwa shindi wa realize zirandongwe ka wandu anza wafanya akaba nusinga rituali yao shabanu ngabo nandu wa rituali yao. Donc quelque soit ngabo obstacle ka uzo jiri en cours de chemin zitsongeza wandu wa changer daraja ya wanabwana. Donc unyi wanadamu ikao hukweli wa hanuma banga nyinyi nasi garwanwe bana yini endongo ya handani ndo to mesure et courage na usalio wana nyasi kao wajuse movement yinu watongezo sikwaja na zevoti kazi jabira hauye nomination hamane helizi kao fanishi ya henu siku ekadwa bili risalio ne courage ya mruha mabdala na Muhammadi mwana neze movement za daula za hakikao hainu siku ngwa fungwao watu lo harma terrori nusungu atawao hasibabu ndembana yini shamsi jemono karika baja pasula makiesi hauka baja siswa mirinzi yani ebe ngaburi eshuo sinde hali yabo ngamodo manje harmela piège ya wandu ambaba lukumani kawe makalma yayo ngwaritayo omi duni hakuno hanywanyi iliride courage wana nyasi wakekwa wanemba naye heli ya bidi wano zinu zinundongoza udekuraje Abdala zidekuraje Muhammadi mwana zidekuraje Bolte zidekuraje wandu pia wana parce que izo dezijo kusongeza wala wandu wajwe mama udu enjeze mbana wareje idingoni nganzo heni mbabi yafanyishi harishukurie harimwe na yini chaque tsubidiri dekuraje zenongweka wandu wananyasi wenda hata wazifanya. Donc hula ukayarike harma ndongozo kaya rido dekurajo kama hala fulani kabla jirnongo fulani c'est pas le moment gamfikiru kaya ka wandu wendu bwana ni waja wandu jakansi wa mesure za fanyishi hando ne za fanyishi hanai na mimi ngamrajute hizo juma mbaye swali ya zamba jana hajimbe swali none sokaya ye réussite fanyishia parce que kama ndanza mangalie moroni hata wala wanzuani wala kikiadi ngwambangu wa jere kaja shinda mangalie miji mihuya henga zija pia mangalie mijinze mangalie miji mititi kapati wandu ikawa wareponde uharumaze election zamba balu kumani za jana karitu nja harumaze diversion zokangwa shinda nao CRC Orange je sais pas quoi yotsa fera hatu show muhimu dokaya na msaluye courage yaho wananyasi kao ndo watsongeza zanongo zila za eshue wosi kwa jana zionesa ndongozi ngitsena boratu henda parce que ziprouve ukaya balakoli zinanongo kaongizo haruma msajaja akamono ze PV za trishewa mone masa soni ma bureau de vote wabadiliwa ze liste de tête za tolwa wandu wengi wajiplenya hata wao washindana na ila ti diversion ya jana ila realite donc yabo ikauri ni kerezo kaya rudiri saluer referesheane holiho de manare zingara ne decision ya rengwa abasa ibakisha garjonda rakensi quand même sitiwa na zijomba sitiwa na titi garjonda rakensi rifikiri yemra siasa esheki ajiri harma bala ila hindi retirer les leçons parce que garjwa kemruo ihoro hahahe sindazinu rifanyozo paso amakiesi sindom rojo tilo harma bureau de vote sindem rujo amba hanambula PV no do wanruwa wafanyozo nongozinu hoshinda watenyewa hiyo yonde ya kweli parce que hindi simnikano mfano bana emakiesi yambeni ya pasula mararu yebo maharibiwa mpeshe Salim Hassani no wananya hamalizo manama ya Zambabo Emmanuel Muhammadi mwana nizoba heli tereri wahamba yeki wampeshe wake kwafanya PV wamboka na wahundu si haruma bureau de vote za pasula wamba wahundu na izo zipasula riwono pia riwono ze video za sisiwa donc ubane problemu ngiyokaya wanadamu wao ndo wanzo watsahwa wakorijewa shatsi ndio kayari wafanya mahindini vanuzila rujwa hamba vanuongo haruma menase heli wari romeneseyo ngasina droit menace yakari shindira swili haruma zila atlantika ondoranzawe zingiri zifanya nuru ala nuru ekakari jashinda izo obstacle kao wanduja uzunda nziani yabozo karja jo shinda ritawo vanwandu anzo nzura binanziani wandu ziba abunga anzo andu ajatsenge nziabi ekadwararu mwele ukaya wandu wanao bana ino wenji wanuma shababika uzano ngozinu hata zinsinongwe kao waparotsa hawazifanya mimi njaparo fikiru kamjo konja harma nongo ya siasa wananyasi walo nsujini wa wanawate mruloso ni mweba na yu msujini uomrushehi wa dini uofundi wa dini moto hamadasi zinsinongwe kao hata haparozi fikira jazinji hata hasonsi pia donc yawe courage ya heze seluli kao hamalizo wa zamba wandu mongo mirarina raru kwa jajo wana na jeshi la kamili shezo ngwanzo wepolewa nemro siasa ganzo maya financier ganzo stratégique onga joka ya bien organisé zenongo hizo rikaufanya ya harcèlement rikaufanya terreur rikaufanya jizo afanyao riwafronte wanandu wafronte andu verbalement
na ujihudumu shekari rende mahala rikuala yonde heli ya mru baruma na tumkuala hau donc uswe mwana ngarjo juha rimlekeze rende sheheni mrikaonge na faiblesse ya esprit ukara hakaja timia henda harma bwana ganzo yake makini yaksiheusiu yaksirongwe hafijo yaksinike wala waloma adversaire hatushehidwa waridea karija eshue izora kahamba ramba wangwamba zinji d'ailleurs izo wanzori fanya wakaanza violence bikanza ruoneso kembane nunga rjojo hiwa na batina violence yenda do usana ramene mkomorata ile wokaya zanongo zinumru jauziwana hauheleze mkomori elewe abari salijoke mkomorasa ngeta yake rangu wandu ende haruma ndongo jazila ko yahenda wahabili wandu kwaja waona yawaba harijoko wandu pia ngaondasi tababanga rjenda rakensi ruoneshe kiabira jana wanungabo voti zinunga jokenda deuxième tour février ngabona zijoja baada abo na utwala strategy zindwaji sho muhimu haina pandu wapua wandu tsokansi wafanye constat wafanya bila waone za réussi neza eshu daula mashababu ya haki ngarijuawe za obstacle wazihunda harumba na inupi ketsina maana rjeke nsibanu sirlo karibu nao rizirealize shami imi personnel marango masihu ya jana sinja contact minao ili nijue esheki kao doa ihunda harumwe mabavu ze frenage kao ndo aziparisa hata watu shinda ureisi harumwe bana hao yondo ya mrudho amana yondo ya mrwanzo harungo ndongo enamu donc utisati jua eza reisi tijua eza tsongeza za eshue ngamjona nanua na mawahe diaspora hamada bona diso onaranguja na lopari rikensi ritualietse na esheki ya ramene hata zenongo za frene quelque part riwone ni hora reisi rijo habidi hujusiziwa no habidi husisiziwa haina janibu yonsi pia rango warongwaru mazerezo rango wana ama waheze mbana lulaya sirenge hazima wami na mimi njavote wa shefu hunu njafanywa mbandongo shamso kansi tsono kanga mihamada ni yonsi pia mlondani no alobonze sirenge initiative ni jepari nitsahowa na ama ukahundo hulo wenji rifanye constat hezo nongo za ajiri hata jana gamjofanye déplacement data Marseille na baadhi ya wandu tena rifanye constat rirealize ruonova nwa wafanyiha ya esheke ya tsongeza rongozi njizabili zifanywa jana za tufanyishiha ruriji rejuise neza fanyishiha ruone namna yo rajoute ilo wandu wasawarelewa wa continue shawatire jedingoni ebengezo lizona nzone nesoka heni mndu wanzo yake dhama na mau ganzao yadoka na patience ganzao yake mru rassembleur ganzao yake na ankli joke zoloni yatsike mru wokayaheni bahanienda arema gutsojamba baba hiyo yoke tone sobdamana vanu dhamana de dingo huwa dhamana de udeziwa combien de fois ngasi vanu ngartrete wao ngarkazwa unda ngarambwa ratsurenda warijwangu ajoka zoka sifananasi na singa sivanu ridaza rizinyore ngasama kartuziona haukendi ngarikubalo dhamana wa mawu yabo uo wo preparara nguleo ebenge tinahamba ukana kabatsu wandu wajamba ka kwa jajibi wabaka bjana mbula makesi menji tujini hau tujini mitsami hula ufumbuni kaba jafanya hajau shanga mjokaya heni mji yabo warayagisse d'une manière satisfaisante parce que satisfaisante soit mahani haukaya son tipi arelewa ukaya wakomoriwa jua apeliwa fanyiliwa nando juretene humalahoni hao wakeka wende harumwa e maskaradi yakafanywa usiku jana iyo paya handani kawa baba harisarelewe mkomori ukahasange tayari ndomba nangu kabo action hamadizo na mwambiani zabidisi fanyishihe na wananyasi wa daula haki gabo andikawe miji hawa hundana na problemu holiho deheli wa shamirio mimi personnellement so juzisi tango sana wana mbenu wapaswe makiesi sijokabwe jeishi strategiquement ibidi wa wandu humala habili abidi huwa nkadre wa nsujini haukayambe ni nsujini ndo andu wakaulindwa abo sijokaya badam kanda ningo ho yabo mfano hadisi le jeishi ngulo akote yaborango sawesho kabona mbulwa makiesi maili mbeni yabongo hao nsujini wa renforce wa tsinjie yezo ndeza tsongeza yeva kandongozi ndwajiza eshue yemi jimindwaji nsitso vumbwe tsokamenu bana ya mji beni tsiambeni na nsujini sha emane miji mindwaji watoto watu shinda wa evolue harmwe bana hindu yewa manke strategie yewa mankanka droma yewa manke moyen yeza tsongeza hindi donc izopia ngaranzao ridozi metane evidence na hole watseno kabano wandu wanupia wanu mabani hatu wanu wanashe watu wanu wana hatu walu harma bwana yabo ngabo mahala wa johenda wakuwale walona besoin waje waremontewa shaho wa décourage yotilone sa okabo ngama nzorende harma bwana ebengenga mjokanga jonda tanga jokandu wane holi honde helino no wan okanga bandu kaongwa décourage hawo bure nezano ngozini garanzo action banu kabana haraka nando zinu pia zambana zinu
gamjuwao ngabo wandu ikao ngasibanu ngarudunga nao na balao kweli kwa wati ngabo wandu banu rudunga nao wajonda harmwen kodo honzianu we shamzinga udiha wavurize warambio ngabo wandu lo banu jojo kasi no botasi wa detourner wa hamadi ngabo wandu wa banu watsohele wa deja imbanari wanao parce que patience no kayamri yashidelewe ukangujodeziwa ngujo trahisewa ngujo kaina mwana nyabandi hadisiwa jonu mwone hula izo pia ngazanzawe mwanadamu ndo harmwe bana yinu yazelewe parce que surtout ya mkomori ya esheki ya hatu ndiyondele fitna kabatsi mrumwema hama mkomori ngasi hunu ngasinema Senegale ngasinema Malien wome silamu amadasi wondo andronji wala lomonziani na hunu yekati mru mkomori ulo mjufumo utone hayataonzi yani kujajo parona mru mkomori onziani elala yabo rihana shile irumbi rihane la namna ya hatu shangabo na ndongo kao yonziro wa hemkomori de naivete de le fitna zanongo hizo na ulokaya mbandongo yeka shindu zitimizo winji wa hatu tonku yabo mndu wa siasa wode mndu atampaka leo yinu ya domine ye terrain ya Komori ye mndu wa siasa wode mrikao hata leo yinu gushindo harumema kalimanda boyahe hatowema na mkomori yankli hamba hindu ha promise de mano ko andu wanji sirongo banu ngwambo banurulo habo kori heya na ila namna ya hatu kahe ni mndulo bahani solomba balole ende bala hafulani habo ko hiyo nde nature ya hoa Komori shanganzo ile ukale wose palweka okema na rashinda ramente ne vanu panda 9 mois haruma maandamano na diskuru za udo haba nure hamba na mro mabdala ulo sur le terrain da undana nya watsanganyiha hata jano wa Komori wa rejete zenda bozila seko yabo kamem ngasi haruma hapa ikao ndio positif ebengenga mjokanga bondu wenji tujelewa hizo nambao wajohamba mkama bandongo kamjafanya si rifanya parce que wandu wareponde zakabilizi fanyishie ngabo zatu fanyishia hizo kazi jafanyishia handongo au keniza fanyishia zifanyishia handongo ni zatu fanyishia kazi jafanyishia handongo hizo ndongo hindi ngebido constant e constant ngebido fanywa ngebido fanywa tout de suite mimi ngami parira ngujana yode hazin singo fanya so oblige ndo haba nina basi ona na fulani ramba jaunga mona na fulani shamjo kanga sina constant ya realize uharumaze ndongo zafanyishia usiku wajana mfumbili risabiyo wananyasi wa hema shababi wa daula haki wala tuanduru walibao wala tuanduru afanya engagement yokana gasina contrat sinao ilati jeshi la mboshewa ni service ikao ngio privé au public shazi landongo ikao wandu wajitolea wariske mesha hao mbujabdala ikao bahania lionge ankavali ngena wana na mrumsheka tuwaona mbuja Muhammadi mwana ikao bahetuwa baha yena litereri wasawa bambazi wa harmo mji wa mdeni ngabo wananyasi mashababi mandwa jina walo ankavali bao donc uzanongo izo pia ketubidi si wanduru wanao bana inu rinje harma ndongo yo dekurajeha udambo kabanu kamja paswa makiesi bengeri ya paswa pia ngamu mnadhirioni ZPV zila jokazi sanganyiwa ya mbenina ironese wazifanya bana bahanga ndongo zindo ajina za hendarake nsirifikiri do wanadamu wao wafanyo zinu tanko wanadamu wao ngwao yaboze nongozo tojo kandazinu yabwe solution na twaliliwa watolwa benge yabo msikenzi banu wala wado habanu abakartsanzarishe video tena sikar na uzia darjo hambaze video darjo ujuso wasa wajuha watireje dingoni hata heni wakati benge wanduwana sheka ngarjo shindarwane neza nongozinu ngarjo wana niso shawange kanga wandu kawo amba ukanga oma desu c'est pas grave yonde droit ya hao karna ujwari nje harme droit mrumzi madani shangarjo kabatu ngarjo kama desu e kabano bana yini mtoka ya hansu kare wana kadonzi maribihwa abo karne ndara ji prepare jara wana kodongabe mtume ya wana kodongabe andu wana humduniani wanunga mjoka tazensiza kandar ma revolution ngabo ko woshindo atem Faransa yehenda hapara wandu waje omsedi apre donc banu heni ndongo mutso henda hareme hata haona namna yosi ebenge kanga wandu kawo ngwatsingo hanze premier ku wanje har mwalandu kawo ngoma adversary wa hatungwa rumiliao ze jozinuzokaya mabanga mjoko fanya jau toshamba jau kajafanya SMS amba jau kajafanya rijamba jau kajafanya waonga sisi na osisi nderijo wamenya ngarijo henda wanamze kindani rikense ni mri yani kwaze kati verite bolte kange na pari ya responsabilite ya esheki gujone hangujo korijewa waloko mori mashababe kanga ona pari ya responsabilite harmeza ajiri wajo korijewa shekarando anzari je harma sondage haurifanya statistique haurito en pourcentage harma 100% bahe 90% de réussite ya fanyishi hajana o harma zenda bozila hiyo ngamjosibuti ni mambieni watike mdubanu hakana faiblesse na heni mdikao katsanza wanemba na keradhi ya daaze shayati jado de courage wa iwanao ni wanama ndo harma zerezo vanu zinundongo za kihatwari zerezo sosio zindambo vanu zojo ulekeza zojo mimi ne mgazi jahamba ukaya eshati hakashirondole na mfanya attention litinja harma ze piège za heze manipulation
wandu wengi wajokodo mbuka ya ripromete nongo karjafanya utsindo andu ndasi wandu andu walo control sisi shaheni mru wano banako ili yokubaluka ye ushindwa haukawa ili kwa ozi sinde rashinda haukaze voti zibalwa handrabo kasijafanyishe heri ya stahiki wa Komori kwa jajibu wardiwa kauhango ajiba nao na banu waimrikao mbabalu kumani yake leo mwambilokaya banu mruka furaye jazamba banu yenge hamamri ya fombinguni mguna tswami haukaya tsoi gutswamba wae hatowale kalima loka hebize voti hari hatowale kalima loka harwahitswa haukaho kana mjena uhunurwa pezitswa rewa parisa ya wilo kalima loka yeye mrumrwa hitswa le kalima loka ya Mwenyezi Mungu haseda mrebe voti venge mratsilile wilo kalima lanzone sokaya hebize voti venge yabonzi yake tsihule na abo yamba ukaya mrukafu rahaye jazamba venge banukarusujwa bwaza zahatu na baba hatu ndo ajwa mri ya fambinguni zolongo zao zo expression za Komori shezo wazijondo aritendea shamanzo mweleze nukaharumaze kote pia wanadamu wanu kwa tina issue de secours wanaha walona sibanu warongo wao wongo atingorongwa ili wajibizaze conscience shaka bana mrudi ngona ndrabo mruhi shandrabo ze bureau de vote yemijia hatu mone heli yakaya usikwaja na pia izo tsinda boraka hambiwa shezori wono yabonsujwanga unandongo ndini zo jawarambie hakaba kwa voti ban 2016 no waono heli ze votizo zafanyishiha bahate za 2019 fura kwenda rebiliwa no waono hele mabango ya kaujaz eska ze votizo numzion na borwa voti za madepite menji donc yeza nongo zaka ufanyishi hazinu ganzo mke makini watike mrujora mene wa harumana makalimati tiwa mafiti hasede na mkera dhinyi wanaama ikamnunge na nongo yatso uzijua nongo jo kama thalani boltu nge usoni haumru fulani Muhammad Shama fulani nge usoni mweze nongo zini mruna tsire humkurubi ya muzi se kabula raheja habanu ya rongoa ukaba mrujohe ya harongoa hamenye jaboko mrujohe ya harongoa halekeza si johanzahe ni mwanama ikaongwa no bana inu haukwedi ujoshi ya mathalani hajimba iswali harongoa ikangwendo na dunge sensi positif hajimba iswali harongoa yamshimilie kula harongoando yenjezi zandu elewe yekaharongo anayi na jeya mkoriji shamru wano banayi uje shabol tajaba na rongo wando yatie haka sezila boltu ya handa babu izondrabu wongo nzamenye yekabol to arongo anayi mrube zaja bae vidia he mwanani ho ya rongo shamru kaja ya minya ike hamanro ili washinda nao esa hiyo ndo joshinda ri découvre wala ndo watsondasi haukani haban samba ndongo baja mrajazi kase wo forsoma wotsimbulo mwemanasi wiyo de helu identifio wandu wanu quelque part harmando alors manzerezo nao msamali sozi identifier ebenge c'est pas le moment yahuja rido jikase harmazerezo sociaux haina mdunge na pari ya responsabilité harmazeno go franchir harmazeno bana zinu positif ou négatif unsindo wakati na bansindo bahanu go huja kudofanya constant no randa na konti na mkera de heni mrikao ge mature d'esprit ngwele wazeno go zinu wa ho bahanu quelque part Lungujo joni para benge ya joka ulalena mo telefoni jumo tsonjusano na mfua shaketi favorable keti souhaitable hokayari jebanu wasi ridoji la jana hivi na rihenso ndo mbaba lukumani wabaki harumaze problem zao wasufreyo wajisulajeze conscience hauridea na mafiti shasi so muhimu za action izonga ziverifieyo zanoweka ndo razamba harumainsi kabati nswami nukamba lukumanosi kwa jana hasiuha hafanyiha amisuliko banu yakaya haelewe message yaho wa Komoro kaya réellement wasawelewa ukaya si wanarironga au harumazerezo rilamu wa Komoro arifereshawe wan mashababi wa daula ya haki ano wanwa siasa ikango una pari ya ndongo ikawa wazirende nayi ngarjo hukumlana waodo wananyasi waodo wa watu waodo wa jomba hatu waodo madhamana wajana donc wangarjo wapara riwambie sha ritsiloranda na konti banu haukanyi de mazamba wanyu kalele njisali wanduzi la vya mfami donc ukaiti wakati wa ukarije banu ridojare njia harumazila piège zahema adversaire wa hatu ramba mafiti haruma katirika ungarjo kasinde ragani donc yo échec kamru haramene wa haruma piège hata haji wohozila hakizaha ça serait regrettable, c'est dommage. Donc mimi ngani mwambioni ngamjuao wakati nuho banu miti mrutsola kwa mitso jabani samba n'importe quoi haunje ndamene wandu harma diversion parce que divergence plutôt parce que mjo kamengo momtsango mhu wa hango harma réseaux sociaux des rassemblements ya hondu walu harma côté ya hangure de uson amanzo unikene garantu kabenger bankando hii garjo wane bana ino na ushukurio waname kao do afanye hazi osikwa jana uharme maswayo mararu ni shukuria haina mrikao hakaurongoa raya ka umenase raya ka uterorize harumazeno ngozi pia raya ka ulamu wa Komoro ye message passe wa Komoro welewa
karitina besoin ya ujari chilo harmana ndongo watiti rijirejeze dingoni na mkemakini mrenso tsodanza hainu wakati ngaranzo action hizo zo preparewa vanu nge jomkini hampuso wandu wanu harma action hata wandu wende wa Ulaya hawandu wafanya ndongo watsubidi wajihunde wa eshwe nembana na mniko wandu wakati na rijorganize na rirealize zikirio nezi tsokiri jabo kwezo ndizo mbaba lukuma nafanyo henu siku neni mruwano mbana tsimpaka ndaye haukaye katsureishi ngo eshue shaka mtsukubali vanu nyinyi bada kamtwisha mzinga wadiha hawaka bolwa mruhafu yabongara eshuweyo no sinde heliyo vanu wakaurangwa independence bonsi juno andu katsatso realize mbana yo kandu wafe na weirengwa malgré kanga bandu ambonde mana beserlo ma faible chaque quelque part c'est positif sisi karja johanza bake guerre civile e kazi umba izo lizo mbuyazanza shema responsable ndo andonde sensilo watso realize esheki white yao harmwensi shasi isi hosta arabu leo nezijiro leo ngasina namna yoshinda reprocede hata ruwaswili ruwasulnemba na inu hata za jana zila benge karjandi haramba harumoka garjo yatsambaza shenger sokarambo wako morukana mkenso malahoni ambe seyo de message radio karamba ukezo ndezafanyishiha besemjo kamreme mahoti okayabale message ya manondo hambwandu kamti vote wandu kwa vote na yonde ya kweli yenge bala papasula makesi no asa wa resist yabo karjajo karire isi ngo wandu wala pia mwaona rango maguju urangu tijinda hubi voti za kabulwa midi problemu za wandu warete wa wandu hao zisoka ujaji zijubuze bala kwaja kwenda ona wandu ezo peyo tiresi tiatu si d'abord reisi parce que quand za couvre za découvre kaya bala kweli wala nduka wo so hiba hata walo hao kwa tushindo organize hiyo yoreisi ebenge kwezi mimi mndu amanda minga mjuo kaya na nina mkemaki nitsimro paro jamanu ni do hausiu sina paro yo c'est pas de ma nature na botu kamiti hausiu shami hausiu hamru ya ndenda nayi na bo hatanga bandu kao mihi nyore parce que wa mtu multiplier par 0 kana wao no yo mdamina wo ndo ndine chevande chance nene le bingu yo nongwe kao yo ridicule hangu juho jarmana jejao shwa lo muhimu dani mwelewe mkemakini wa bwahilo adhimu usikwa jana sindo andura reisi harmwe bwana yi ngamunawe miji ya hatu heli wakanso malahoni yabo de diaspora hakamili ngasina namna ujifereshea haukaya bula msangorambilo kaheni mdu na pare mdu mjini hao ya wanemba na yini hehela joshinda haiwana wala msidazo ke president he mashababi wa daula haki ambakana banate kamdo asokanso ndani hao wene mdu mshenwa na kajenda ya voti ya wawa nembana vanani joshinda sonzi yani yare lekio wawa nembana heni joshinda pasole karito wawa nembana vanembana ya jana mtitsono kama karito ya pasulanzi ya zibalwa na mrengetse no kaye message ya handani ya kotsaho doka wandu watsende wa voti hakanga mjoka mbabalu kumani kotsa haji valideza nongo zahe de kango ndo bahandu walo wandu wenji donc ya wenge jana wandu waka voti bala 80% ione si hauka wakomori wa reponde yabo yo esheki hato kangura kwa jareleo sharangu hata 20% ke jarealize hausi kwa jana yabo sinera ganye watsinabo ajita haruma mihima walo yabo watsungwa mbola hebi kiki yalo yabo hamba hafanya PSG hatemrahe mwamuona ula president wa SSA ya zingarwa jana mwanamsha zingarwa hula fijolinja hula hata ekiki hatawa takamjamona ya suluti ya dojibua hamande helani ngojibu donc yabo kwezi ritike haruma ndongozo kari de chasse de diversion banunga si haruma mondi kawo ngasi haruma mondi ya media wanadamu pia ndugu jojanzi hezo anzao wandu wajo amplifio kanga si haruma eshek wandu watsondasi shanga nzoba nyinyi mdore ponde positivement mwe wafanya fast parce que wandu mabani hatu ukaya zoti de namna ya wanabana tidotso kari mono kakapatiza reisi njwe hunu mjamplifio kamda isi haukaya hata muono hata makandida wao ngabo wakaujiprenyera ngota sukaya zevotiziba na wenge wakaujoka ndi halila kwa jajo henda ngamonao mono matasa ho samba mbodoni aiho zahani matije hazamba ukakikinga nzatsamba zomja zahani uonde shimejwa ya walola juzi moneza jirimorono hawe hwabondo hawo na banu yengu jitrahise parce que kikiola gutsungonga batsungodo wananya sibanu wambana batsina kiki fulani kaja joka mndu atsongeza kiki yavumbulo kikindo wakakabana mndu ya jifan wala hadisi zwani taki Abdul Karim ani kwa burswa roha hajahano miwani Muhammad Ali Swalihi sambi hajahamrenga mtu duani yabwe kabai hajaha perfectioni harende mrundwa jina hindu ukaleo yake mru fulani hau harende wasa hindu daboko bai hondo anduwa mrende hindu shezora nzora mbebana ranzori behe message yaho andu waki kiwa juu doka yaki kikanu paro kaya nejirma yaho wana wa moroni hama Ahmed Barwan haukabanu zina ilo lokali do hulo ilo lito jahana saba li jahazi tena yabo yodi oranzora mbekaya kana ushinda realize usiku
yake ne titri ya Ahmed Baruani Moroni si utajiri tunada hon au kahindi wondo ni mrengo bahi abanunga bandu wenjo adingo jabanu erongozani siku ambaki ki emana nzona beheliendo kikinga na zina lijuli hani hao shabanu mrujo ujula banata trafiki wa drogu ya ujuli hani hale zina la crimineli mhuwa dunia ya ujuli hani hale zina la donc ukikika tu ujula Moroni hau harume komoro si ustaarabu si unada honi si ufahari si longo ya zirenda njema harumwensi ngujuli haniho haula udelenka wahe ne manipulation yahe ne zekrimi ya zifanyao ya rende halewe yalo na hari robo kume ya nzo ya lo ambandu kange na mapesa donc walo wandu ya wahulauze conscience hewa na rongo wao shawo itiki kujojo vumbulo hama Ahmed Abdallah Muhammad Sambi itiki kujojo vumbulo hama Ahmed El Baruani Moroni matalani haumtsamdu donc yabo wanadamu wao na warealize wametemro plasahe vanuzi na lojo ujula noti mpakari bala mrunge mhu haukayanga mmona watu mjini hao hendemera kajashindo votiwa hende depute jana kajahunda katsina ndongo ya jozi realiza hende candidat sur armaze election présidentielle yende ambabe hamunyi matalani gouverneur yebo yende armaze election présidentielle hajawanga yemunyi hajawanga yebo yakwenda yena Baruani Moroni ambaye Moroni ye yavoto amera wa kweli Moroni ndo ye isimu ya Baruani Moroni na kiki yuhonda hubina dahu kwelo nde shevande chansine aru donc nganzao heni mru ya kubali plasahe sina ujwa henda msujini nanzeni jini ke zina nabo nsinilo nabo mwenye zina nge yabo izo pia izo nongo zohanza heni mru ya helewe renge kwezi wako moto na rense na ifte rense wotolotilo harmana nongo watitino pusewa ribeo hamahala kwa mafiti na harelewo kaya ilumba nari wanao nganzo wakati mbwana yo hanza wakati waneke mungu tuanza tsobeza alizegwa yo eshek mtitsambani mfuma seboku yemfanye constant pourquoi ilo seboku yeza tsongeza loba natale wendi yenganza wendi yo wanga wanemba na wanua na ndindi yezinu jani bindi yeze mwenyezo wanemba na hindi yeza bilizi fanyisha zo tufanyisha handazi yonde hali banuza revolution za kufanyisha izo zirenge maha ze dictatories lo harme dunia yonga wandu alona mahamengo mirar na mahamengo mine sisi rijuho wakati yabidi vanemezi shinda ini nuda boranzori hunuwe nemizi watujobaki mizi yabo ijeri tambisha ebenge kwezi wako morts na ukamle tukanzanja msango hangu nifanye constat mimi tsadismino wana mapia wahemba na inu sisati jobanu wafanyiha wana errori walondongo za tushindo realize ha heheli wandrajina wako zilinda ya baba hando kongari johenda uharume bwana rendera kensi ritualie zakiri neza tsukiri onde kidoman roharumwandu warungwaru mazerezo ngarjujire kadre kidomana yosatsirenge rowana maika weka ubili wakendongo zifanyishe za tushinda za reisi ngarjoho na rijuzi sema suala heni mru ya kubaliwa msango wahe ze eroriza fanyishiha shana mdilindo kaya karna uparo jahar marezo sosio ridambo kabalema na fulani watu jinongo fulani balema na zila za tufanyi handongo fulani izonongo za hatu zengo za nkuli za hatu ngarendora zifuwe wasi rikehensi rizivai rejeote ngweni haura hafu shakarna ubala nkulu jote ngweni zolizona kanzani mwambieni na mpartajeze mesaji zinu oandwadu elewa ukaya ngasiwonji rongwao vanu shaka memu heni mlungene faso nemani ya ubehe message nanga mfurukanga message kaongizo muhimu zido solicitewa ilizira meno wako mori wadelewa rahano jariba kiharma diversion na mishindano haukaya ngamjuwao kaya vanyo urendombi wonde ko kana mvu shewando arende njema uodoko zenongozo hanzo kana uziro ngamonao ko ujomwa nyumba iyo dakika shaho waha ngorengo maha ngabona mjokamba balu kumani wanandongo wafanyao waongo fasiloha hejuho zifanya shasira nzori unde ndo konga jobira harma ndongozi nji au sahari unde ebenge hata mpakanda yabo ngarombo Mwenyezi Mungu arisangie khair inshallah taala riwasuli bwana yinu batike mdujo dekurajeha ze manipulation na mzitrawe na ribaki harma strategy ya kalima zima ili rijoshinda riwane mpaka daula ya haki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.